हेलो हाय जय जगन्नाथ सांग मैंने आज देखी पार्थे आम गोटे नुआ रेसिपी आनी आई बात तो सही है। आज हूँ मकर संक्रांति बुझे आज हूँ मकर संक्रांति माने पिठा हवाटा फाइनाल आज अभी मजा आएगा ना भिड़ो खाया देखते आज कौन बना देखी पार्थे एटा हूँ कहती काकेरा पिठा ओडिशा फेमस काकेरा पिठा भाई को माइंड सेट नहीं चेंज हो बना हो देखा आगे फ्राए है देखी केमती खराब देखा आज मकर संक्रांति स्पेशल काकेरा जो भाई बड़ भाई बयस बुलिया बुझल ऑर्डर कर माने ऑर्डर स्पेशल बने ओडिशा स्पेशल सी हूँ बंगाली भाई काकेरा पिठा स्पेशल ब्लॉग काकेरा पिठा स्पेशल ब्लॉग मकर संक्रांति और सब ठीक है क्या पता है समझा नहीं समझा स्वीट तो है लेकिन समझा क्या है किसका हार्ड है के लिए गरम गरम है ना नरम रहे साइज देखी पारे साइज देखो पूरा एक नंबर पूरा गाँ बिक्री करें एमती बिक्री कर अच्छा 15 टका पीस माने मसला रे जो पूरा रे साफरन दिया इलायची पाउडर दिया व्हाइट सुगर दिया जागरी दिया व्हाइट सुगर माने पूरा एक्सपीरियंस माने एक्सपेंसिव जिन सब तेरे को इसे 15 टका पीस रखा पुरोटा बनवाई गाँ स्टाइल रे माँ को फोन करी पचारि केमती पूरा बना हुए ए पूरा कहूँ जो मावाटा बना हुए पचारा पर सी जमी इंस्ट्रक्शन देले से हिसाब से बनाई भाव आमर केते एक्साइटमेंट पिठा बनवाई ओडिया छो ना ओडिया मकर संक्रांति मैंने गाँव में थे कौन कौन होगा से गोटे मन पकड़ा जिनटा को आगे तापरे साथ देला आज से बिजी नाई तो साथ भी मिलला टाइम मिलला तो बनाऊँ ये पूरा पूरा हाड़ी खाएगा नहीं फैक्ट्री है ना राइस बोल रहे करी बोल रहे नारियल एक पीस नारियल क्या चीज रे क्या चीज मोबाइल पानी बोतल इधर है
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପିଠା ସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟୋଟାଲ୍ ଏତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବନା ହେଇଛି। ପିଠାର ସାଇଜ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ଦେଖା ହେବ କେମିତି କଲର୍ଟା ଆସିଲା। ଅଧେ ଡାଲଟା ଅଧେ ଅଏଲ୍। ଅଧେ ଡାଲଟା ଅଧେ ଅଏଲ୍ ଅଛି। ମାନେ ଆମର କ୍ୱାଲିଟିରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରାହେଉ ନାହିଁ। ବେଷ୍ଟ ଆମଠୁ ବେଷ୍ଟ ଦିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫ୍ରାଏ ହେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘିଅ ଦିଆହେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସାଇନିଂ କଲର୍ ଦେଖାହେଉଛି। ବାସ୍ନା ତୁମେ ତ କ୍ୟାମେରାରେ ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଗି ପାରୁନି, ମୁଁ ବାସ୍ନାଟା ମେହସୁସ୍ କରିପାରୁଛି କେମିତି ବାସ୍ନା ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ଖତରନାକ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ସାଫ୍ରନ୍ ଇଲାଇଚି ଘିଅର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା କମ୍ବିନେସନ୍, ଓହୋ ଲାଜବାବ। आटा बना देना देसी सुजी सुजी बेसी ना ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏତେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନଥିଲା କି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ବୋଲି। ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବାଟା ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇକି ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତାପରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ମଝିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ଫାଷ୍ଟ ସେ ମସଲା ବନେଇଲୁ, ପୁଣି ସେ ମାଆ ବନେଇଲୁ। ଟାଇମ୍ ମିଳିଲାନି ଦେଖିବା ମୁଁ ତ ପାଇଁ। ଦିଆ ହୁଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛୁ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ମୌକା ଯଦି ମିଳିଲା ତାର ଅଧାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲୁ, ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରୁଛୁ ଆଉ। ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ଆଜି ପୋଷ୍ଟ କରିବାନି, କାଲି ମକର ଅଛି, କାଲି ବନେଇବା, କାଲି ପୋଷ୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ। ଧରିକି ସମସ୍ତେ ଫୁଟନ୍ତି ଦେଖିବାରେ ଆମ ଫ୍ରାଏ କେମିତି ହେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନେଇବା ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଛୁ ଏମିତି ବନେଇବାରେ, ହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କଲର୍ ଆସିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ବ୍ରାଇଟ୍ କଲର୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ବାହାର କରିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ କଲର୍ ଟିକେ ଭଲ ଆସିଥାନ୍ତା। ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ଯେ କ'ଣ କମି ରହିଗଲା, ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ ବୋଧେ କି କ'ଣ ହେବ। ଆମର ଚାଲିଥିଲା ଡିସ୍କସନ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ଭାବିଲେ କି ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ହାର୍ଡ଼ ହେଇନଥିଲା, ଠିକ୍ ଥିଲା, ସଫ୍ଟ ଥିଲା। କାହିଁକିନା ଭିତରେ ପୁରା ଆଉ ଇଏ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସାଫ୍ରନ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା। ସେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭଳିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି। ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏତିକି ପିସ୍ ହେଇଛି ମାତ୍ର, ଏତିକି ପିସ୍ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ବଣ୍ଟା ହେବ।